Oh, kani. Sa mga nag-ingon nga hayahay ko, kwartahan ko. Oh, mao ni. Ipakita na ko ninyo kung unsa ko kakwartahan o pila akong sweldo sa Facebook. Oh, tanawan ninyo. Oh, kani. Mao intaw ni. Pila ni katuig, maor gihapon ni. Pila na ko katuig nga ga vlog. Oh, mao pa ni intawon. Kaloyan si Ginoo. Nya. Tanawan ninyo. Mao na, asa man kuhaon na kong kwarta na? Wala. Sus ko. Hinaot lang ko nga mudaghan pa ni karong madato ko nya din tabangan na mutabang ko ninyo. Ha? Mo na nga tabangin po ko ninyo kaya ron makatabang ko ninyo unsaon na ako pagtabang nga wala man ko karon. Di ipang-share ninyo akong video. Harom dali ta mo boom. Daghan tang matabangan. Mao jud goal na ko unta sa akong vlog pero saan man hina man taron. Pero okay ra, padayon ra gyapon ni bisig unsa kay hina. Bisig na pa maghila na ko paubos. Kuha jong kanang paninghuaon nga musulbong pa jud ko. Nindot man nga birahon ka sa ubos, nay tao nga mobiran mo sa ubos kay maninghuha man pud ka musaka ka. Dako ka ng challenge sa akong kinabuhi kanang manghilaon ko padong sa ubos kay maningkamot hinuon ko maayo nga musaka ko. Ha? Good luck lang na ninyo.